किस सूबे को कितना हिस्सा मिलेगा, वफाक के पास क्या बचेगा। 11वीं NFC इजलास का इफ्तिताही सेशन। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी समेत दीगर अरकान शरीक। कौमी मालियाती कमीशन से मुतालिक मुज़ाकरात की हिकमत अमली तय की जाएगी। मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स कायम किए जाने का इम्कान है। वफाकी माली वसाइल की तकसीम से पहले 6% तक कटौती की तजवीज़ है। नए फार्मूले में आबादी का वजन 82 से कम करके 60% करने की तजवीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 11वीं NFC में साबिक फाटा की शमूलियत का मुतालबा कर दिया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा 1% से बढ़ाकर 3% करने का भी एक अहम मुतालबा है जो कि सामने आया है। तो किस सूबे को कितना हिस्सा मिलेगा, वफाक के पास क्या बचेगा, ये कुछ अहम सवालात हैं। और वसाइल की तकसीम के लिए NFC का इजलास और जिसका इफ्तिताही सेशन, वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी समेत दीगर अरकान इस सेशन में शरीक हुए। NFC से मुतालिक मुज़ाकरात की हिकमत अमली तय की जाएगी और मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स कायम किए जाने का भी इम्कान है। सूबा सिंध KP की जानिब से सूबाई शेयर में कमी की मुखालफत सामने आई है। वफाकी माली वसाइल की तकसीम से पहले 6% तक कटौती की एक अहम तजवीज़ भी है जो कि सामने आई है। इसी से मुतालिक एक और ख़बर यह है कि 11वीं NFC इजलास का इफ्तिताही सेशन, इस हवाले से डिटेल्स ये हैं कि तबाहकुन सैलाब के बायस ये इजलास मौखर करना पड़ा था। वज़ीर ख़जाना ने ऐसा कहा। वफाकी हुकूमत का वाज़ेह अज़म था कि इजलास किसी ताख़ीर के बगैर बुलाया जाए। वज़ीर आज़म ने इजलास के जल्द मुनक्किद होने के लिए खुद दिलचस्पी ली। मोहम्मद औरंगज़ेब ने ऐसा कहा। सूबों ने भी आईनी जिम्मेदारी को बर वक्त अदा करने का भरपूर इरादा जाहिर किया। NFC के हवाले से क़यास आराइयों ख़दशात का बेहतरीन हल शफाफ मुकालमा है जो करार दिया गया है। वज़ीर ख़जाना की जानिब से हमारी पहली तरजीह एक दूसरे की बात सुनना है। वज़ीर ख़जाना ने ऐसा कहा है। वफाकी हुकूमत यहाँ सूबों के मौक़िफ़ को सुनने के लिए मौजूद है। उम्मीद है कि सूबे भी एक दूसरे के साथ तामीरी ताउन के जज्बे से आगे बढ़ेंगे। सूबों की जानिब से नेशनल फिस्कल पैक्ट पर दस्तखत इंतहाई काबिल कदर करार दिए जा रहे हैं। मुल्क को इस साल भारत की जानिब से गैर मामूली ख़तरात, सैलाब जैसे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा। इन कठिन हालात में हम मजबूत वफाक की सूरत में मुत्तहद खड़े रहे। मोहम्मद औरंगज़ेब वफाकी वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया और उन्होंने ये तमाम तर जो गुफ्तगू की है वो 11वीं NFC इजलास के इफ्तिताही सेशन में की है। एक और अहम खबर दें, पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ने पंजाब इमरजेंसी सर्विस तरमीमी बिल 2025 मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया है। पंजाब इमरजेंसी कौंसिल के वाइस चेयरमैन ओहदे की तब्दीली की मंजूरी भी दी गई है। वज़ीर कानून की जगह वज़ीर इमरजेंसी सर्विस को नया वाइस चेयरमैन बनाया जाएगा। बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर ज़ीशान बख्श हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी ज़ीशान बख्श, तो क्या हम फैसले किए गए हैं? जी बिल्कुल, पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज का जो तरमीमी बिल है 2025, इसको पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। पंजाब इमरजेंसी कौंसिल के वाइस चेयरमैन के ओहदे में तब्दीली की मंजूरी मुत्तफ़िक़ा तौर पर दे दी गई है। अब वज़ीर कानून की जगह वज़ीर इमरजेंसी पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो इसके वाइस चेयरमैन होंगे और पंजाब इमरजेंसी कौंसिल की सरबराही के ढांचे में भी तब्दीली की गई है। स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी के बाद अब बिल वापस असम्बली भी जाएगा, जिसके बाद इसको असम्बली से मंजूर किया जाएगा। तरमीम के मुताबिक पंजाब इमरजेंसी सर्विस एक्ट 2006 में जो ज़रूरी तरमीम थी वो इसमें शामिल कर दी गई हैं और महकमा इमरजेंसी सर्विसेज की सिफारिशात के मुताबिक कमेटी ने मुसद्दा जो बिल था उसकी तौसीक कर दी है। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। बाद उसका तकरार नहीं हुआ, उसको दोहराया नहीं गया, तो मेरा ख्याल है कि ओनस हम पे है, अहले जम्मू कश्मीर के ऊपर है कि हम इसको दोबारा से इसको एजेंडे पे डालें, रेडार स्क्रीन पे डालें और इसको जो है मौजूद गुफ्तगू बनाएं। ये अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मौजूद गुफ्तगू बना है। हुकूक इंसानी काउंसिल में बनता रहता। अल्ताफ़ वानी साहब एक वक्त की क़यादत करते हैं हर साल और उसकी वजह से ये मसला उठाया जाता है। लेकिन मुझे आज सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि आप लोग आज़ाद कश्मीर के तूलो अर्ज़ से यहाँ तशरीफ़ लाए और आपके आने की वजह से साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान कश्मीर यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। PTI रहनुमा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि वफाक और KP हुकूमत में तसादुम किसी के लिए बेहतर नहीं है। वादी 13 में मुनशियात के सबूत हैं तो सामने लाया जाए। बात करते हैं नुमाइंदे शहाबुर रहमान से जो इस वक्त बैरिस्टर सैफ के साथ मौजूद हैं। जी शहाब, बताइए।
جی بالکل، سابق مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. صوبے کے موجودہ صورتحال کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. ضلع خیبر کے تیرا کے علاقے میں کے حوالے سے خبریں آتی ہے کہ وہاں پہ منشیات کی اسمگلنگ ہوتی ہے اور وہ رقم جو ہے وہ دہشت گردی میں استعمال ہوتی ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں یہ تو ضرور کہوں گا کہ جہاں تک نارکو ٹیررزم کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گردوں کا اور منشیات کے جو کاروبار کرنے والے ہیں، یہ جو دھندا کرنے والے ہیں، ان کے بیچ میں یقیناً ایک رابطہ اور رشتہ ہے، اور یہ چیزیں اسی طرح کے رقوم سے اور فنڈ سے جو ہے وہ سپانسر ہوتی ہیں. لیکن اب تیرا کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، جو یہ بھی وفاقی حکومت کی طرف سے ایک الزام ہے. میرے خیال میں اگر ان کے پاس اس کے کوئی ثبوت ہے اور کوئی ایویڈنس ہے تو ضرور دینا چاہیے. سر آخری چیز بتائیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اب بھی صوبائی حکومت کا جاری ہے، کیا کہیں گے صوبائی حکومت کو اس حوالے سے؟ میرے خیال میں اس وقت صوبائی حکومت کا جو اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت کے ساتھ جو تناؤ ہے، جو ایک تصادم کی صورتحال ہے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورال پاکستان کے لیے بھی اور صوبے کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. یہ ان کا کہنا ہے کہ جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وفاق اور صوبے کو آپس میں بیٹھنا چاہیے. جی اپڈیٹ سے شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہیں، ایک اور اہم خبر شامل کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کی تحلیل کا یہ معاملہ ہے. پارٹی ذرائع کے مطابق نئی کمیٹی میں اپوزیشن اتحادیوں کو بھی شامل کیا جائے گا. سیاسی کمیٹی کی تحلیل اور نئی کمیٹی کی تشکیل اب ایک ساتھ ہوگی. بات کریں گے، ٹکا خان ثانیہ میں جوائن کر چکے ہیں. ٹکا بتائیے گا، پارٹی ذرائع کیا بتا رہے ہیں؟ جی بالکل، بانی پی ٹی اے کی ہدایت پر آئندہ 2 روز میں عمل ہونے کا امکان ہے. اس حوالے سے بانی پی ٹی اے نے اپنی بہن کے ساتھ ملاقات میں منگل کے روز ہی اسی ہفتے یہ واضح کیا تھا کہ پولیٹیکل جو کمیٹی ہے وہ تحلیل کی جائے اور نئی کمیٹی تشکیل دی جائے. اس حوالے سے سلمان اکرم راجہ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی، اور اب جو کمیٹی نئی بن رہی ہے وہ اور جو پرانی کمیٹی کی تحلیل کا نوٹیفیکیشن ایک ہی ساتھ ہوگا. اس حوالے سے سلمان اکرم راجہ نے بھی یہ واضح کیا ہے کہ سیاسی کمیٹی کا جو سائز ہے وہ کم رکھنے کی ہدایت ملی ہے، اور ساتھ ہی ایک ہی روز میں پرانی کمیٹی تحلیل اور نئی کمیٹی تشکیل دی جائے گی. اور اس میں اتحادی جماعتیں جو اپوزیشن کی ہیں اس میں بھی اس کو شامل کیے جانے کا امکان ہے. خاص طور پر محمود شیخزئی اور سلمان اکرم راجہ. اس سے پہلے صرف تحریک انصاف کے لوگ ہی اس 40 رکنی کمیٹی میں شامل. بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا. ٹکا گھگر پھاٹک مدرسے کے طالب علم کو مبینہ طور پر کچے کے ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا. مدرسہ انتظامیہ نے طالب علم کی بازیابی کے لیے پولیس سے رابطہ کر لیا ہے. بات کریں گے، ہمارے نمائندے نوید کمال ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی نوید کمال، بتائیے گا پولیس کی جانب سے اس حوالے سے کیا بتایا جا رہا ہے؟ بالکل، ایک درخواست دی گئی ہے مدرسہ انتظامیہ کی جانب سے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 20 نومبر کی صبح چھٹی لے کر جانے والا جو طالب علم ہے اسے کچے کے ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا ہے. جو ہے اس کے لیے ایک نامعلوم واٹس ایپ نمبر سے آڈیو کال موصول ہوئی ہے جس میں 50 لاکھ روپے تاوان مانگا گیا ہے. طالب علم کے جو والدین ہیں اس کے متعلق جو مدرسہ انتظامیہ ان کا کہنا ہے کہ وہ دبئی میں ہیں. طالب علم کی ہتھ کڑی لگی تصویر بھیجی اور پرتشدد تصاویر بھیجی اور 50 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا گیا ہے. جبکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے ٹی ٹی آر لوکیشنز اور دیگر جو ٹیکنیکل شواہد ہیں. بے حد شکریہ اپڈیٹس کے لیے آپ کا.